4 sata. Ja sam Mara, imam 18 godina. Ok, Mara, možeš li mi reći da li je ti je poznat pojam ekoanksioznosti? Pa pojam ekoanksioznost nisam baš čula puno i ne mogu baš reći da mi je potpuno poznat, ali iz samog konteksta riječi mogu zaključiti da je vjerojatno ima veze sa nekakvom ekološkom osviješćenošću i eventualno nekakvom anksioznošću ili nekakvim problemima možda koje budi u nama nekakve klimatske promjene s kojima se svijet suočava. Da li možeš reći za sebe da ponekad osjećaš ekoanksioznost? Pa definitivno mogu reći da osjećam ekoanksioznost, ne sad baš u nekakvom preekstremnom, na nekakvoj preekstremnoj razini, ali definitivno da razmišljam o tome, kao i većina moje generacije, apsolutno da. Znači, možeš reći da i tvoji prijatelji se ponekad nalaze u sličnoj situaciji? Apsolutno, da. I često su nam takvi problemi zapravo i teme konverzacije nekakve, pa se to i zapravo priča po našim generacijama. Ok, ali osim razgovora, da li se to nekako manifestira u ponašanju, u osjećaju, u mislima? Pa u mislima definitivno da. Ja mislim da razmišljamo i više o tome nego možda nekako i stariji naraštaj i starije generacije. A što se tiče baš nekakvog aktivizma, kako ko, dosta zapravo u našoj generaciji, a i mislim da mi nekako više brinemo o okolišu kao nekakve jednostavne stvari tipa recikliranja i kupovanja onih, odnosno ne jednokratnih nego višekratnih stvari. Mislim da se nekako više gibamo u tom smjeru nego starije generacije. Ok, znači to su neki od načina na koji vi mislite da si možete pomoći kada osjećate neku vrstu ekoanksioznosti? Pa da, iako znamo da je to onako u vrlo maloj mjeri će nam pomoć, ali je barem nešto što mi možemo napraviti. Kad pričamo o ekoanksioznosti, šta najviše izaziva takvo stanje kod tebe ili tvojih prijatelja? Koje događanja, kakva događanja? Događanja vjerojatno kao ove prirodne katastrofe kad vidimo na vijestima požare ili potrese ili dobro, makar to nema baš previše veze, ali kad se uglavnom kad mediji prenose one katastrofalne snimke poplava ili nakupljanja smeća ili zmazanih morskih površina, oceana, znači uglavnom prikaz zagađivanja nekakvog. Šta ti osobno radiš da se osjećaš manje anksiozno ili što kod tebe smanjuje tu ekoanksioznost? Šta te zadovoljava? Pa mislim, ja osobno znači, pokušavam što više u vlastitom kućanstvu nekako reciklirati ovo što sam pričala, znači kupovati nekako ekološki prihvatljivije predmete koje koristimo svakodnevno pa da dođe do što manje zagađenja, a i ako se mene pita bi se ja zajedno sa puno mojih poznanika bi se vjerojatno uključivali u nekakve aktivističke vjerojatno događanja ili nešto tako. Da li možda još nešto činiš na osobnoj razini na dnevnoj bazi? Pa na dnevnoj bazi velim, znači ništa osim tog recikliranja i eventualno kod kupovanja nekakvih baš odjevnih predmeta dosta nas pokušava kupovati preko Vinteda, odnosno nekakvih aplikacija kojima imamo nekakvu reuse, znači kupovanje robe koja je već korištena i tako zapravo nekako smanjiti tu potrošnju ili poticanje, na primjer, tog fast fashiona. Odlično. A da li ti potičeš onda i svoje prijatelje na to? Apsolutno, da. Apsolutno i svi potičemo to i međusobno se potičemo jednostavno kad smo u takvim sredinama gdje svi radimo to, onda ovi pojedinci koji možda prije to nisu radili,
su utjecali smo na njih i počeli su zapravo uglavnom sad sve više i više ljudi to radi. Da li onda nekako lakše preživjeti tu, nazovimo, ekoanksioznost? Pa definitivno da, zato što onda znamo barem da nije, da ne radimo baš sve mi što bi moglo prouzročiti dodatne probleme, nego barem radimo nešto da nam barem si malo raščistimo savjest. Hvala, Mara. Ništa.